एवं एठारे उपस्थित समस्त मोर अति आदरर सुभद्रा माँ माने एवं भौणी माने आपण मानकु समस्तंकु सादर नमस्कार। पवित्र गम्हा पूर्णिमा तथा राखी बंधनर शुभअवसर रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज ये पवित्र दिन रे मु महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकटरे आपन तथा आपनकर परिवार वर्गंकर मंगल कामना करुछि। महाबाहु समस्त को आशीष प्रदान करंतु। मो प्रिय भौणी और माँ माने आम शास्त्र रे लिखित अछि जत्र नाज्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जो त्रैत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। अर्थात जेउठी नारी को सम्मान दिया जाए सेठारे देवता माने वास करती आउ जेउठी नारी को सम्मान दिया जाए नहीं सेठारे जेते धर्म कर्म कले सुधा ताहा निष्फल होता है। भारतीय सभ्यता जेबेठारु आरंभ हैला सेबेठारु नारी को देवीर स्थान दिया जाइअछि। सेहितिपाई तो भगवानकर नाम पूर्वरु देवींकर नाम मध्य आसी थाए जेपरिकी सीता राम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर यही भली भाव आमे सबु नाम को मध्य देखिछंती जे माँ मानंकु नारी शक्ति नारी को किभली भाव प्राधान्य आम समाज रे आम सभ्यता रे आम संस्कृति रे आमे स्वतंत्रता देइछु। एठारे उपस्थित समस्त शक्ति स्वरूपिणी माँ मानंकु तथा ओडिशार समस्त नारी शक्ति को मु पुनर्बार आउ थरे प्रणाम जनाउछि। आम हिंदू परंपरा रे राखी पूर्णिमार एक महत्वपूर्ण वार्ता अछि। आजिर राखी बंधन रे केवल एक सूता भाईर हाथ रे बंधा हुए नहीं। ए पवित्र बंधन ये हेला जन्म जन्मांतरर। आम संस्कृति रे जने झियो विवाह बंधन रे आबद्ध हेले अनेक संपर्क रे परिवर्तन आसी थाए किंतु भाई भणीर संपर्क रे कौन सी परिवर्तन आसी न थाए। सेतिपाई विवाह समय रे लज्जा हम करा जाय थाए जहाँ भाई भणीर अतुट बंधन को ये सूचाई थाए। भौणी भाईर हाथ रे बांधुतिबा राखी बदल रे भाई भणीर सुरक्षा पाई प्रतिबद्ध होता है। एपरी सुंदर परंपरा और संस्कृति केवल आम सभ्यता रे ही आम भारत रे ही देखा मिली थाए। यही अवसर रे समस्त भाई माने साध्य मुताबक निज भौणी को किछि उपहार दे थांती। राज्यर 1 कोटी अधिक भौणींकर आजिर दिन को विशेष भाव पालन करने पाई आम सरकार सुभद्रा योजना कार्यकारी करथिले। एही योजना अंतर्गत आज नयागढ़र यही पवित्र माटी रे ओडिशार 1,26,26,162 जन भौणी मानंकु 5,000 टंका लेखाएं पंचम किस्ती प्रदान करी आज आपण मानकर सम्मुख रे बटन गोटे बटन दबाई जो आमर संकेत अच्छी ठन 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 करी आज जो पंचम किस्ती प्रदान करी मु अत्यंत आनंदित। आज यही कार्यक्रम रे समुदाय 5,163 कोटी ऊर्ध्व टंका सबू योग्य हिताधिकारी बैंक खाता को पहुँची गला। आपण माने मोबाइल भी चेक करि पारिबे जदि पहुँची नथिबो नेटवर्क कारण ये पाग टिके प्रतिकूल थिबा कारण जमा व्यस्त हेबे नहीं। आपण मानकर घरे पहुँचवा पूर्वर ए टंका डीबीटी जरिया रे आपनकर खाता को बैंक खाता को निश्चित भाव रे पहुँची जाइथिबो। व्यक्तिगत भाव मु निजको सही भाई परी भावुछि
ଯିଏ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ମୋତେ ଏକ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ବୃନ୍ଦ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏକତ୍ର ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନାର ନାମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ମାନେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବାର ଅବସର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ସ୍ଲୋଗାନ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସଶକ୍ତିକରଣର ମଡେଲ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ କିଛି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅସଲ ମହତ୍ଵ, ଅସଲ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯାହାକି ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଏକ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ନିଜ ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସରକାର ତାକୁ ହାସଲ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ କିଛି ଋଣ ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବ। ଆମ ସରକାର ଏ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ କେବଳ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଆମ ସରକାରର ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଆଜି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଯେ ଏଥର ଆମେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଁ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ରେ କରିବା, ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବା, ମିଶନରେ ରଖିବା, ଭିଜନରେ ରଖିବା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବାର୍ଷିକ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଇଏ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଦିନ ଅଛି ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏ ଅର୍ଥରାଶି।
आनंदर विषय जे सुभद्रा योजनार हिताधिकारी माने यही सहायता को व्यक्ति भाव खर्च नक व्यवसाय किंवा उत्पादक उपयोग भाव व्यवहार कर आसुचंती। IIM संबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर परि प्रतिष्ठित अनुष्ठान एक सर्भे जना पड़ी जे प्राय 80% महिला सुभद्रा अर्थ को दीर्घम्यादी आर्थिक सुरक्षा और विकास पाई समाने नियोजित करुछंती ये सुभद्रा अर्थ को। एथिरु 25.52% महिला व्यवसाय आरंभ करी सुभद्रा अर्थ व्यवहार करिछंती। अनुसूचित जातिर महिला मध्य एही हार 30.25%, यह सहित 63.9% महिला निजे आर्थिक निष्पत्ति नेउथुबा एवं 65% महिला निजर आर्थिक स्वाधीनता बढ़ी बोली ए सर्भे जना पड़ी। 98% महिला आर्थिक दृष्टिकोण सशक्त अनुभव करुथुबा ये कथा मध्य से स्वीकार करिछंती। 87.19% हिताधिकारी सुभद्रा को अत्यंत उपयोगी बोली सेमाने मध्य मत प्रदान करिछंती। ये सर्वे रिपोर्ट कहूँ IIM संबलपुर सर्वे रिपोर्ट कहूँ। से भाई आउ गोटे सर्वे रिपोर्ट मध्य आसी आम पाखक हस्तगत होती निकटरे ताहा होची आमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात स्टेट बैंक ये सर्वे जना पड़ी सुभद्रा हिताधिकारी मासिक हाराहारी अकाउंट बालांस रे प्राय 45% वृद्धि घटी एवं मासिक खर्च रे प्राय 28% वृद्धि घटी। यार प्रमाण करुछि आपण माने आर्थिक दृष्टि पूर्व अपेक्षा भल स्थिति आड़ को अग्रगति करुछंती। आपण माने मध्य स्वावलंबनशील होकर धीरे धीरे आग को बढ़ुंट। आईपाई तो आज एठी किछि महिला मानकु आमे समानकु आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करलु। जो माने एथिरे उत्साहित होकरी निजर परिवार बोझ को निज हाथ को नहीं महिला सशक्तिकरण अंतर्भुक्त करी घरर मुरबी भड़िया नेतृत्व दौरान अर्थनैतिक दृष्टिकोण अर्थ सुधार आने आज आपण मैंने समस्ते से धन्य। यही तथ्य व्यक्तिगत स्तर में मत बहुत खुशी और आनंदित कर मो मन में किंचित सन्देह थिला जे यही सहायता राशि ताहार सिंह भाग केवल उपभोग व्यय अर्थात कंजप्शन एक्सपेंडिचर हिसाब रे खर्च होई जीवो। ता अर्थ होचे पैसा पाइले आमर माँ भौणी माने एकाउंट रु उठेकरी चालो जीवा सीधा बाजार को मार्केटिंग करिया पाई साड़ी किनिबा इत्यादि इत्यादि जिनिस किनिबा एवं से पैसा खर्च करी खुशी मनैबा ये साधारणतः भाव में ये ही थाए। किंतु आमर विचक्षण बुद्धि संपन्ना माँ सुभद्रा माने माँ भौणी माने आपण माने से कथा करी नाहंती। आपण माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करी नाहंती अधिकांश महिला आपण माने। किंतु आज मु देखुची नयागढ़ जिले में मध्य अनेक सुभद्रा भौणी माने माँ माने आपण माने मध्य आज निज को प्रतिष्ठित करया पाई ए पैसा को सद्विनियोग करिसंती इन्वेस्टमेंट आकार रे खर्च करिसंती। नयागढ़ जिला गणिया ब्लॉक रो भौणी रंजुबाला एटी अछंती कि जदि अछ ताले टिके छिड़ा ही पड़ हाथ टेकिकरी गणिया ब्लॉक रो भौणी रंजुबाला नहीं एपटे तांको पाई टिके जोरदार करताड़ी आ हुड़ोड़ी देवा नहीं आम टुपी टिके हलिब नहीं कुआरे गला आमर धला टुपी समस्त देखो ब्याग भितर भर्ती करदेले यही सामने आउ धला टुपी देखौ ना से भाव ये आमर रेणुबाला भौणी सुभद्रा सहायता पाइला परे से संगे संगे योजना करदेले प्लानिंग करले कौन करिवे ना से कहले मु पनीपरिबा चाष करी एवं समस्त को पनीपरिबा जोगेबी एवं पनीपरिबा चाष आरंभ कर देकरी आज समस्त को पनीपरिबा जोगेबा सहित आज से आज स्वावलंबनशील हो पारिछंती। आम रणपुर NSC रो भौणी आमर बाचस्पति विधानसभा सौदामणि नंद अछंती। सौदामणि नंद
ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଅଥିଲେ ହାତ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସହାୟତାରେ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟର ଗୌରୀ ସାହୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତାରେ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଏବଂ ପରିବାରର ବୋଝକୁ ଲାଘବ କରାଇବାରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ଆକାରରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି।